Sa, hello. Hello. Hanya hai langsung piro Horse TV habanok ni bakak tesar. Uh, Welcome. Tini to kaisa mangpli tasing unuk mani je Tiprasa gan rozabnai haparni belai sinijak yakaba belai bumung ganang khoroksa singer yakaba artist botabuk BJP ni bana romkha yakaba BJP o hapkha kisa সময় সেটা আমার নগৈ নরক bomo hai মানে nongni bakak bomo hai langsung mono tong. Nah, uti jatuh jam sana. Utu gণতান্ত্রিক দেশ মত প্রকাশ নি অধিকার তঙ্গ বাবু নিনো ববো আর্টিস্ট পেন্টং পেন্টং ববো সমাজ নিনো একটা অংশ এই দিক থেকে যে কোনো রাজনীতি দল জয়েন খাইনো মানো আগে টমাটো খাইতো না তো আমি শিশু কে আবার বিজেপি থামানো ঠিক আছে কাহামকে থাঙ্গে কাজকর্ম খাইতো কারণ কোনি যে আসলে গৌতম দেববর্মা যে দল ফ্যান খাইতো যে পার্টি ফ্যান খাইতো পিনে তামো কিন্তু ত্রিপুরার যে কয়েকজন আছে আর্টিস্ট দं নাই आं जे गान रक সবচেয়ে বেশি खोनावो দুই তিনজন আর্টিস্টनि बिथिंखौ बिनि गानबो आं प्राय समायनो खोनावो এবং बिनि गानाव अनेक दङ বিশেষ করে বেশ কয়েকটা গান তো 2018 সালগো তোমাय थांनाय आलथा आपुंगो नबारो दैनावो दैसावो मालाय खोना मिउजिक बाय गान बाय Kokthai bai. Malay kana kakamsa serakai sapani malay kana mane kawanangko. 184 জন রাজানি রাজাকে খাইমানে পড়ব তামনে বাকি বুনি তলাও তংনাই না ও গান্ড যারা কাইসা এই প্রাসাদ তামনাই হুকুমো হামজাকনাই রংনি বখানো খরি চাখানি মানো ওংকাই এই ধরনের আর্টিস্ট নিশ্চয়ই আবক হয়তোবা বিজেপি ni bisingti kamanani jaga no hitoba yokeni jaga peni cinta ni bisingti boto to bimang kana 184 জন রাজাকে খাইমে পরে বিনি তলা তংনা নাংমানি ও জায়গা থেকে সবকে সাথ सबके विकास सबके विश्वास engkai bini tola tangawai pewak ni no vikas khaine ni BJP no slogan no hote bo khatong kada দেখ এই সমস্ত বিষয় আমি ওয়ানসবি হইতে থাকা না এত সম্পূর্ণ বিনি ব্যক্তিগত ব্যাপার গণতান্ত্রিক বিনি রাইট দङ ओमफ्राय এখানে কোনো থাকতো गाहाम मन समाव बे सामथांखौ बिदो बिजेपिनि आइडियोलॉजी बाय गोसोक जराते खयै गोदालै बहा जागा सामथांमानो abangka प्रश्न abangka kok karon बर्तमाननि किरिजांनाय हापंगो दैमावो दैसावो किनि बिजेपि ताबो सकमानाय बागै सिया चालु खाय दङ 13 কোটি 15 কোটি বাংলাদেশ হিন্দু दङ बै हिन्दू रंनो किनि देश नागरिक नानि बागै आइन खायजागै दङ कदि थिनां तामंनाय abo वानसनानि जरा ओंखाय abo
184 জন রাজা রাজত্ব খাইবাইनो পরেও বুনি তলাमा तंमानि শিক্ষা করে ব্যবসা করে বাণিজ্য করে পলিটিক্যাল রাইট नि জায়গা শক্ত পক্ত জায়গা করে অবনি বাগै রাজা ত্রিপুরাসাঙ্গিবো बुनि तलामा तंगो ओमफ्राय आबो गतायबो बिसि खाय तला तांगनि जागावनो कलंगानि बांतां तंगो कारण तमने बगे हमाला लेखापड़ा जागा खसरका सबानि जागा खसरका आवने बिसिंगो तामहनि सासेनाय पलिटिकल जे राइट आबो बताबो खसनानि बांतां तंगो कारण भारत जना त्रिपुरासा पलिटिकल राइट और जागा त्रिपुरासानि ग्रे 1 नंबर 2 नंबर 3 नंबर 4 नंबर 5 नंबर 6 नंबर 7 नंबर से त्रिपुरासा मंत्री 8 जलाव 8 जना डीएम तंगो त्रिपुरासा मासापेने करे 34 जना डायरेक्टर तंगो जेटा हामरिन सामं तांगानि बागै सरकारनि सबसे बेसी कठोर जागा एजेंसी डायरेक्टरेट और जागा उन्नतखा 3-4 जना बेसी त्रिपुरासा करे ओमफ्राय बुनि तला तंगानि जागानो बाहायके सेंका हकनाय तला एखेनो वाना मासिता जागाबो तबो नि त्रिपुरा राज्य और जागा थाके बाहायके काहगै जों यक्तनि जागा मानिमान एडिसो एतदिन एडिसनि जागा एडिसनि बरकनो सिन्यावै हेकें चाखानाने राइट करे गैना जाखातिनो राइट और अधिकार ओमफ्राय आबो बीजेपीनि बिथिं तंगै एसे जाहाथे जों दिनै अधिकारनो मोथांमानो बंखताबो लोकनि जों लोकनि वानसुमुं लोकनि प्रश्न और जागा बातवै गौतम सिंह हायरता मुंखरं बररक निश्चय बिनिबो व्यक्तिगत कैसे वानसुमानि तंना जागा बंतयानि কোনো বক্তব্য করে আমি নেমनो जाय বিপদनि नांग थाका नानि बिपदनि नानि बुंबोनानै खपनो थाका बिनि बिरुद्धে फाइट खालामो बेखौनो मोथांनो जानो वान खायदों आबोनानै